Okay, good morning, students. Welcome back at this week's meeting, and I hope you all in a good situation. Okay, our topic today is about narrative text, especially local story. As we can see on the material, narrative text is an imaginative story to entertain people with spoken or written account of connected events of a story. And the purpose of narrative is to amuse or to entertain the reader with the story. Jadi, seperti yang sudah disebutkan pada bagian pengertian, bahwa tujuan dari teks naratif ini adalah untuk menghibur si pembaca mengenai suatu kisah atau cerita. And then genre structure. These are four parts of the genre structure. The first is orientation, complication, resolution, and reorientation. Yang pertama di bagian orientasi. Di bagian ini berisi paragraf pembuka yang mana karakter cerita mulai diperkenalkan. Berisi mengenai tempat, tokoh, serta waktu membaca cerita, siapa, dan juga kapan. Kemudian komplikasi. Di bagian ini masalah dalam cerita yang mulai berkembang, di mana permasalahan mulai muncul, dan dimulailah konflik antar tokoh di dalam cerita tersebut. Kemudian di bagian resolution and reorientation, di bagian akhir ini masalah mulai diselesaikan baik secara happy maupun sad ending. Dan di bagian reorientasi itu sendiri, tepatnya di akhir cerita terdapat bagian yang menjelaskan pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang kita baca tersebut. Selanjutnya, language features atau biasa disebut unsur kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks. Di dalamnya terdapat past tense seperti killed, drunk, went, won, sent, etc. And these are adverb of time, conjunctions, specific characters, action verbs, direct speech, saying, and thinking verb. Selebihnya bisa kalian baca sendiri di sini atau bisa juga cari referensi dari sumber yang lain. Ada beberapa ciri-ciri di dalam naratif teks itu sendiri yang menceritakan tentang kisah di masa lalu. Itulah mengapa di dalam kalimat naratif teks itu menggunakan kalimat past tense. Kemudian memakai noun, kata benda untuk menggantikan kata ganti hewan, orang, atau benda di dalam cerita tersebut. And there are also the kinds of the narrative text like personal experience, fairy stories, fables, legends, myth, romance, mysteries, science fiction, horror stories, adventure, historical, and slice of life. And here I have attached the 3 examples of the narrative text. These are fable, legend, and a fairy tale that you can read and learn about it. And for the assignment, I have given the link for the online assessment that you have to do. And I think it's enough for today. And I hope you all have filled the form before Saturday next week. Okay, see you on the next meeting. Bye.